Good afternoon, ladies and gentlemen, member and non-member Indonesian Associations of Receiver and Administrator. And we will guide you to the event today, ACPI International Seminar, Out-of-Court Restructuring in Emerging Economies, Best Practices and Major Challenges. Hari ini kita akan melakukan seminar dengan tema yang sangat menarik, yaitu Out of Court Restructuring in Emerging Economies, Best Practices and Major Challenges. Merupakan suatu kehormatan bagi ACPI untuk menyambut Bapak Ibu sekalian dalam seminar kita hari ini, di mana kita akan fokus pada satu subjek yang sangat menarik nih, restructuring. Hari ini kita berkumpul tidak hanya untuk mengeksplor kompleksitas dari financial distress, tapi juga membahas dan menelaah opportunity terkait recovery and sustainable growth di era yang sangat menantang, terutama di akhir-akhir ini di mana di Indonesia dolar udah mulai luar biasa lagi. It is with a great pleasure and honor that I welcome you all to the International Seminar on Out-of-Court Restructuring in Emerging Economies, Best Practices and Major Challenges. As we will engage in insightful discussion led by distinguished experts and practitioners, together we will examine best practices and address the major challenges encountered in out-of-court. Strive diligently to ensure a seamless experience for all participants, but we acknowledge that challenges may have arisen along the way. Once again, we express our heartfelt appreciation for your attendance. We hope that the insight gained here will inspire continued dialogue and innovative approaches in the realm of out-of-court restructuring. Let us carry forward the momentum generated here today to create meaningful impact in our respective spheres. Thank you all for being a part of this seminar and for your ongoing support. Our best practices for out-of-court restructurings, and then major challenges that are encountered in out-of-court restructurings. And out-of-court restructurings, we'll get into this, but they play an important part in the restructuring ecosystem globally for resolving financial distress. Not all situations of financial distress will go into a formal insolvency proceeding. Terdapat dua tipe corporate rescue yang kemudian diimplementasikan di Indonesia. Pertama adalah formal restructuring. Ya, di Indonesia kita lewat PKPU ataupun pilot dengan restructure gitu ya. Kedua adalah out of court, jadi tidak ke pengadilan, di luar pengadilan. Di beberapa negara out of court restructuring biasa disebut dengan workout. Out of court restructuring on the terms of company's debt contract to remedy or avoid default achieved by private negotiation with its creditors outside formal bankruptcy or insolvency process. Jadi tidak ada involvement dari pengadilan. Mungkin kita harus diskusikan sama-sama. Indonesia nanti kalau mau secara serius menerapkan out of court restructuring, kita akan mengadopsi yang mana gitu. Apakah kita perlu membuat satu referensi untuk best practice gitu, kemudian menjadi acuan, tapi kan tidak bisa mengikat juga kan. Apakah bentuknya hanya semacam code aja atau scheme, ataukah harus kita tuangkan dalam satu peraturan? Well, that's what they tell me here in Indonesia, that the out-of-court restructuring is not as popular as the in-court process. But the truth of the matter is, in developing countries and emerging economies around the world, out-of-court restructurings can be very important and very useful.
because they could be quicker, they could be more cost-effective, they could provide greater flexibility, and so it can be an attractive alternative to pursuing a court-based process. I just hope the members of the audience found it to be interesting and worthwhile, and expose them to something that they weren't that familiar with. And so I hope it gives them some useful background and perspective from the international side. Diakui punya bidang hubungan internasional yang mana beberapa kegiatannya ada yang berupa seminar-seminar seperti ini, dan ini akan dilakukan bukan hanya sekali setahun, tapi bisa beberapa kali dalam setahun. Dan kegiatan dari bidang internasional tidak hanya seminar, tapi juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain. Diakui memang berusaha untuk mendapatkan exposure internasional lebih besar lagi. API berusaha bergaul dengan profesi-profesi kurator pengurus dari yuridiksi yang lain dan negara lain, di mana kita bisa membangun network dan kemudian bisa belajar juga untuk melihat apa perkembangan di bidang kepalitan, di bidang restrukturisasi yang terjadi di negara lain, dan kira-kira tren itu apakah bisa kita gunakan, bisa kita terapkan di Indonesia. Baru saja kita menjadi member asosiasi dari INSOL Internasional, ya, itu organisasi praktisi INSOL secara internasional, ya, secara global, di mana kita menjadi member asosiasi. Itu bentuk daripada kita mau bergaul. Topik-topik yang memang kita awalnya kita bahas tadi, kelihatannya out of court restructuring ini salah satu topik yang sebetulnya bisa diimplementasikan juga di Indonesia, dan kita membutuhkan semacam insight dari praktisi yang memang sudah berpengalaman di luar, supaya memang kalau memang ini kan sebetulnya masih belum terlalu familiar di Indonesia, tetapi kalaupun itu dijadikan semacam wawasan dulu kita, harapannya adalah nanti seperti yang tadi juga disampaikan oleh pihak Kemenkumham, mudah-mudahan itu bisa menjadi satu semacam konsep dan yang bisa dituangkan dalam bentuk aturan yang baru ya.